alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maramu hakumbeni ga tele Mauritania payanke hakati tike kunyendenga yo hagatu mo hombe nanti on sunkas kallanguntenya wala nyagana alla ganno osumu kuraga na betiu laga na legorsuru takoya yo o wa khenin kunyini kubeni ogedi khirilenki ke hakati igeri nyimoya da hake kama kengeni docteur Wolo Kulbeli ewa asankunte ganta Mauritanie sarere mesu ke hakati yo ado o wa khare oreme kengeni gansiri simbara kamara odan ka kunye odan tiga odan mama ke hakati oger khageri nyimoya yo maramu hakati ke dofo yendanga fini yogoni wodu olanti fatan pasini siri ha alla gano o takello kebe onado berke utu yo lenki docteur alhamdulillah ogedan kita bari sino nyano oga moruno oge korrege nanga lenki anamare mun kunyi kendima odo masalanta be geri anadu ko serebe nanga anga golnya dingrabe kendima onaro masalake bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبي الكريم سولين كون كوني ادو سولين كون قامغانو ادو مرتني رنشارانتو موما يو كاين دكتور Wolo Kulbeli ماك جاج بنيا يو شيف سيرفيس نيالينغا هوبيتال ناشونال سيرفيس بيغاتني ميديسين انتر nawari docteur Gansiri ankara maro mun ko ni kende mona ile katanga ona masalanta mbangandi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Odi maro musukuni sere suwa dingara lolo como ta miguel como onde Gansiri simbara kamara sage-femme nyani gagol nyando leni began medicos del mundo. nawari oda khasuti ga hamama ona yille kat docteur Wolo Kulbeli fube ga tengene sukarangate watano oga tunanti lenki awo o jamane ke awo makasiri awo kofo ke no yo lenki sun kasonya on sun kasonya khas dereke mashallah sere so mulla silam so mulla inake khaso sume kha yogodu ango wasen khaso ke sumini ado sababu ngen kebe watu wala fitane ni nankaba yo lenki ogele fantrindi ni kebe kandi mani yakhare angelawo kandi mani serebe sukaranga tenganga angelawo sumin kandi mani yo sume sukarankille sukaranga tengana serebe angarawo sumini asaka sertini nyakama yo sertini ku igo bunyani kha serta kharkharanto wono yo kunnam bangeya yo fofanan manne kenni sukra ki awuci agar sino be nyanga yo finlande ngani kebe seli sukra ke watatane ganta kefini sukra ke wala sukra ke gama fotoro sufu kututanne yo sikande kenni katti sum khaso ngar na to khaso ma khaso filme annan chukra ke khanche wona to nan ta khaso ku filma siko an chukra ke aga sigira be normal nyan yo ado serti legerinde kenni anga youtube wutu aga nyanga pingu nyawutu asume ma ko tanyane parce que pingu ni ku be go ma jamane ke anni wutu tani fili amatani shiki yo agana nya yitu funchu kuka anga si funchu bani wutu wala anga fili wutu anga shiko wutu yo ibega shiko wutu kat fili asume mo ko tanya yo kuwa ni serto khoro kubeni ga sumen kama sukarangate yo katoga dangin fonne yutuku noku ibega wutu tan fili orwori kubeni ga jarene inda wutu tan fili ina wutu lefjiri ina wutu futri ndima est ce que kenti anja kille ke jarande ke bonondin aw fotorno aga fotorno kebe kenni tuku iwuce ampete hadamare mempete angana misale ngutu pingu ke angadi pingu ngutu tabane su ana ga wuce benya ampete ke leru tamudo fildo aka ke ndewro tampile di leru nakatiane wa angana wutu futri ndo sore naka ku leru mentay yo kenya linti muskile nga kenya linti wahale nga kajintonga yo kundunya no golleki
yo ado nokko yogo hadi antiselli agant fotorna an sufunga homendu yo angatu sukara gana dal hada mare mempetenga agam nyan normal nga wucilate a warno fotoro sufu kutuku kungan ko yaxe ado feldi lemme ado sondeme ku sukara nga fotorno ko yo soro kunta kencutu nanti sukara ngor ngot kesu fotorni kebe gi maxa kenni agana tanjungo bondi wala agade tugoranga tugo ke gan selene no nyani harma ko ga gelle do watte ke khabar yo ko ha hede bin manne ko ha fanke na manne amma fotor sufuni wala selangaro ya ganjagar fotor sufuni ku yogoni wona xempendu no na wase dangindi yo kenga keta na famundi ama ko tenya soroko il faut que akaman nan sigi gelli angana khante du dimambe anna girde yo gelli angana sukara ki watun taguman cu nyidu yo anna girde kataga fo bonondi yo am khalbu soroko sum khaso nyano gaya yo sum khaso ngana tangana serge be worni garni trindindi la usumine wala lan sumine khinterni nanti watte ki yimo crossindeng yo kewdo mashallah yo o yilen katanga katkane ona daga sage femme mba yo ogana sage femme yo komo gatin sukara ngate atoko tuinte ni diabete nya yo yogo serge bentu kenya yo na yile katanga gansiri fubege sage femme ya harun jaranda na nyan anyan sikido ya hara husu iwa tengena khailenki yo sun kaso nyane on sun kaso no ko nyam sun kaso masalan nya de berni ya haru ngodu allagana ya warje khekini ya harebe odu wori yogo ni na sumi yogo ni tu sumi yo ya harebe allagana warje khekinanga est ce que allah sumi final yo tangi wa antiga na wa mama anki trindinde kundo chona ta munna fangebe ya sun kaso na ari comme docteur ger ko mo be serge be anaga ke question aga pose aga ka trindinde e wanam law sumni mennan sumi donc uga fifa na be kono ya garen nukunte a fifa na annatu nanti sume ke fifa na dinan nyimme nako ama wajibin dankam ada haqqatin kinanga nanti ti allah ganan sokon kinanga allah sumi ke ngana dangi nukunta ko ga tumo ututini nukunta ko tagandu sikya tagandi fana kenya gen qasuf fono kusiki tagandi finlando qasu sikki finlando tagandi sikande kenya qasu sikki lagol aka qasu sikki fono sugadu fo an ugan qawade be o sugatu mo angana kemi yagare suutu tan sege ke matanke be ke mumuma qasu ku sikki fono ko agebe an yagare kan qajindine afi fana fichi usu kentu fatankara kendu ku mira sakete fichi kenoko fuani ona point o mili gengsit o suga fiche ento mombe angana nyanga fiche yogo gana ki ala fiche tani sikitani nati donc déjà anke lan somi ona kello kajinto kati ke ngana dangi haribe ke ngam tampindi il faut ko docteur del ko mombe o bana tridin al halani ko al halani aftelle fi fana ona no ko ona confirme manam ona kebe ga takasina réellement to mo nyal qasu danga qasu fil na réellement no ko ke gena ko rejo ona échographie de bara ke ngana dangi ona foro mutu foro ke utunde wala utin ala halani tumi manyiru on kunya mu foro ke non uga ko sufay parce que no ta ko kadi il faut ona to nanti watte fi uga jarande sude bari agebe no loni kane agata illa gantanya ibe ka jengana yagata donc aw kapu han watun kana khata donc aw kapu ma uga analyse ku be muru sukaran kapi ona sukara mu déjà ona de ona fay est ce que quelqu'un hakati anki an sukara yan qante nyafi wala asegente nyafi donc pour vous dire que ça dépend yel malgré que souvent ko al halani dogeni de on voit que quand même haraga na fo gantan ko so ngo ko no mo mameni namgo o waccan no ni gel no ngana tep mo gansa o tille mini witimina donc haraga na fo gantan on est voilà au traitement instauré kengeno prévention
faren feyin kane ana kwate ke kane khata wala khaje ke kane wa kane khata donc ke ngana dangi khadi ngat kon hanu tagan finlande ke deuxième trimestre ken khawdon ken khagana khadi on est obligé al halan min khadi o ga ko khadi troisième ainsi de suite donc pour vous dire ke la ke be kono mari nyaarunda ke stade ge mu yagare sugo jibi yagare no konte anga gilli anga sumi anani amudaga en sachant mo wari ama aga ko analyse ni be de ber ami de ber ama échographie ni ami de ber donc il faut na ndaga tikenki ado gadi nokko ni to ba angana exemple angano kar fa wacce non teñan har fon nefe to wede gano a san kunten sere so la haranga ma wala numugo donc yagare no kunten gadi annatu nanti tanga fofu yigan nanti so fil angenyi me adal lemmeke il faut na remmeke no ko lakel ka procès machallah donc angana ni nokko be déjà teñen buru jim problème na daga na jim contrôle na daga na donc il faut na tu tanga fofu yigan est ce que angana sumu kutu anga yigande ke be yigan anga jike be min alawa ando remmeke bak remmeke compenser donc pour vous dire que wala tsere nyameri kundu nanti tan no kunte nyanta kona tanda annati tanke mfete ke mudu khante du directement ana sumi ana nyamu bogotu ama bogotu ki ama bogotu kunku parce que nanti yagal mo do sugutu ngi surono al halaba sere suga du sa dep adi mo ko ngar ko nanda mo yogo geni analyse ko de ber gella fano anna fa annatu déjà nati ke foron konto moy ke sukaram problème moy ke wattana way allah wi de ber ni début ke ana ni sava mais annari annada kane ma anna yang an qasutum filanduko anna khasusi filanduko plutôt anna analyse de be wala nanti déjà anke foron konto donc ken foron konto ko kana kane ya khatan kati allah ga ke ngure ni farahi lawri ni hakatsu allant fo kharkharente de yo docteur Coulibaly ona yille katanga yo sukaraki est ce que hakati ko an suminte andani ibe sukaranga tenye ari andi nyameri nanti alaw sumin sume ke no est ce que sukaraki alaw segene ma alaw yankan yo sume ke no sukaraki alaw segene alaw yankana bon kube ni ga segendini al khalbu angatu hadam men chufu marani filiane wana sonin kanko marani man ken to ta xundra xeño ku marani filini minne sondeme ado ferdi lomu bo ado wode hare nabure ngana kato be anni kete ñini ferdi lomu quoi bo angana ni briye noko angana yige an chufu ke hatajin tenga kebe kiye kede wuro no ka kemuto fofo so hatajin tengante kenyante le tare ona tido fois kengene sondeme ado ferdelum yo aganari hatajin tegante c'est-à-dire kanganta fokita kenya fay sumi hakati ado kubeniga grève de fin de berne iga buti gandenga angoto gona sumi salfana ngana tengana anga tu tegerin du batenga nanti dulenga lagana anga tegerin du batenga khadin nanti anchu fuke nya xoy lampu parce que ñige dimma ñandi yo ñige dimma bana fe sukara ke nya kana donc sukara ke gana nya khaketa sufu ke yana tirindini marane filenoko surtout marafana ke ngene fois sondo mekeno agati ni angere kebe ta kundi hatajin tengoy mashallah donc ana refere minute ndiatu gana nyirindi kendi ni khade al ko ngari le sembetena kita ko ngi le fankata oru wori salfana ndimo lampunu khanda dangi fonne o khoton voilà kengirte kenya albamu kengirte kenya kunya fagedi o kunya fagodo dema sumeke nokonga alors aganani levjiri angige angari folinge ga nya khala nya fotana salfana ngana yiri nan yina sukra kebe gam peta utun tenga nyagen kebe khaga fogana kefei kenya fa sukra ke utundin ya ganani levjiri amigi andi temini la salfana ngana yiri ni kinna sukra ke yank no nya nya nga singir sukra on konti anga futin
bon arab nyane sum khaso joppadu asu courage nga sumaka bon levdiri nga gilla nga yene kaga na la to anta kay yene tampier do ko composé ala anta kay gere nati bo ngina girta ni te minin na continuer de sume batte yo ke nyallini sir gebe sukara ngumu igrantu sumu khasom kinyandini bon kella hotelle haragra ko malitini anyi magranta do khantani mi ganda chay tan khanta yo kun situation dambwano oga balla agana monte buron qara andon commande ko ara wonde nanta don kitega bakke yo nokko yogo sukara ke habila ni nyane ma menduni yo sukara ke a façon ge benyane fo wono agarni hadamere me tanarte ke do sino kergure yo kenga wotene sukara façon fananya ona diabète de type 1 yo aganari tanarte ke do sino kerge kama kene diabète de type 2 awarna khadi ya khadin cherdin pillo sukara nga bangene kenga ona ti diabète gestationnel yo al khalbu kunga ino ko fono ijiditi le mebe apuan ngo bengani bo kay ngo nanti len kanto yo kenga ima sarana ke do sino ku segi begarni sukran bangene walla ancharano sukrangiya be sukranga khene donc anke matu keta nanti sukranga ngamba ngarono saro keta kenya fayi ngira nyakare kegeti kasuku sikfana sukran contrôler na filande sukran contrôler ke sunu manne inakati akuroshini c'est du sukran ganga parce que gana nyanga photo no remeke awrom meke fatana ga bangene yo kenga keta kenya de ken kuroshinde surti inshallah wa alhamdulillah tigenga la da sa famille ku su kento jino ko lagoni ku su kento yo ogantumo le sukaro gumu fo nanke fi il faut que ra ken kara crossing de na chigi na ngobo parce que ora gemme kenga bo kebe ora de gemme ken ko ora ta kebe ora gemme ana wase ku beni sukara ngi ana wase gubundi asante yo fotan wonon kadi aga bangeni ku beni ga corticoid ni utiliser ne corticoid ni man ne ganni o docteur ni woni asmunga ku beni nya fo woni afoge be kenkinniya yo sukranga bangeni walla do yagaru ku beni ga kremini ku beni ga yo qurandini ken qara sukran bangandi yo ado sukar façon tar ngonon kadi lemune agana kinye sino tami matam do ko ga fini tanjini isaganga ken kan sukara lemune be ga tanjini isaga yo sukara ke bo uga yigana ado igatini maro ke sukara ngoy kanjo wono sukara ke jagon deja awanga hakanjo wona jagondi yo kibe jawa jagondi ni anguti ge foni ko takandi to yan to kandu sikki sukaran kille takanda fana kelli ge fosu angana kele lanyarawu sukara ke takanga ko tangere yo sukara kibe go gayi gana ke fini kunya ke fini temere ado yage do confitine ko do boisson sucrée ko do jus de fruits do céliani ko ado biscuit ni do gâteau de crème glace do bonbon de chocolat do pomme de terre ko kusu angana keme lanyara wutu banesu sukran takanya bungu tanyare bon angana kunyanya yigefo har sukra ganta ancara no abangena voilà nawari yo maro ni kuku ona wasi gele kiyenda wuro wono yige kiyenda parce que hakap yigefo ni ku bene angana keme lanyara wutu fofo sukran takanya tanyare mugole mori adambe nya docteur il faut qu'on ankita tatana ke hakati deppe nya déjà karmandu sikia antoko danga yo ke gansiro na ile katanga fube ga tengene yakhare be gana jidi anga sugundin dana yo aha est-ce que adagante nya aha glaw sumin nok hakati yogo wa ha ma glaw sumin yo ango tangana jidi na to allem mi dangi qasuku tumi yo
aga kasuku tumi fano o ku kun ko gam ma ko rike yagare wo yagare allemme kana yant fofo kin allemme illa ganta yan ko mujikati onat allaitement maternel exclusif kenga c'est très important fo ani asre nyanti remeki siri asre nyanti lemneki bay daw lemneki kabana alhala wattu fumbe be ko ngudumore fumbe be ko infection kundi khaware agana ya lemme ngi dangi kasuku tumi kenki alhamdulillah mashallah parce que déjà agana kinya kasuku tumi ko mana conseil no yuma ngaray o gatin wacce allemme ke annan jopa ay gandi kendi maki tanga maga allah wa lemne ke commencé ne anga yigandini anga sugundini ki fonne ana yant fotoro lemne ke ant fotoro nanyim khaya ngam fa tangi dangi kasuku tumi on ta ngaraini vraiment o gatini ki haqqati anna fawta anna sumi ko yo nawari docteur Karmande Bane an to keta yo fube ga tengene lenki sukaranga teke odwori agobo ha oger kona ndang mo hombe soro ku ga yiteke minni sogoba iga minni wuro anti tongo kem mo manya bare hakatke anta an fenda mbini yo lenki kubeni gana yiteke mini kem mo ho gana mini kem mo tan sogobando wuro kiye ke khale ina kembege ana ni jaranda ke ime tina bege yo est-ce que fogani kita ken noho inda mini indi sumu kukutu non dono asukara ke usegen yo igara min non dono sukara ke usegen parce que lerin jatu ku amuku ntagira yo yituku wuti hakatini bon filande ngen kebe khadi am to gono sumu kututa uga kibe gena sun foli ngenya bo on foge be gena ta kharbane yo kenya fay sukra ki montande ne burum kenya fay sukra ki segende ne burum bon obrime ko ki dambe nyan foni parce que il faut qu'on a du temps yige foni quoi on a du temps yige foni on a du cross inshallah il faut qu'on a ko no donc la mane be ga makat maramunga hakatan boso yo mara munga wi ko ino wi mamana yige foni ku beni go maka bere no ko ke wacca sukrange benyani ona hakale tohiya fogo no kit khado maka war ma watte ngancada bule ona tawtale docteur kan yo kenga anina gar fuator sufu kutuko ken gollan ko tondemi ona ndro to kenga alhamdulillah tige ngalla da jodo ka gobu ngoma ugara teliya yo kiyan yo nawari gansiri olantaka ankelantaka serene hakatinde bosoya yo maramu ketake onati allanda jumariya ko khadi ado kebe gankawa modagiri katakay kha ko en no nga kapallo morin kotasu ke hakati ido masalantaga kurumba garin katakay yo kapallo mo beni gedo dema masala ke deberni odi sutiga odi mama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh